ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಒನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀನ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ FLN ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಾಕಿರ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ SDMC ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಾತರ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ CRPಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋಹರ್ ಬಾನು ಮೇಡಂ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಾದ ಜಾಬೀರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಕರುಟ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. करम मला अंत करम करीद करम मला करीद करम हंत करम मला हंत करम बिखरम शरम सारियम रहमत के तलब गायम वासिता नबी का मौला रखिए वरम करीदो करम मौला करीदो करम. ഇരുളിಂದೆ ಬೆಳಕುಂಟು ತೋರಿಸಿರಿ, ನಾಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳಲಿ, ಗೆಲ್ಲುವ ಭರವಸೆಯೊಂದೇ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ಮನವಿ ಓ ಮನವೇ ನೀ ಅಳುಕದಿರು, ಮಳೆಯೋ ಬರಸಿಡಿಲೋ ನೀ ನಡೆಯುತ್ತಿರು. ಅರಳುವ ಹೂವುಗಳೇ ಆಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮರೆಯದಿರಿ. ನೋವು ನಲಿವು ಅನ್ನೋದು ಬಾಳ ರೈಲು ಕಂಬಿಗಳು, ನಡುವೆ ನಮ್ಮದೀ ಪಯಣ ನಗುತ್ತ ಸಾಗು ಹಗಲಿರುಳು. ಏನೇ ಬರಲಿ ಬಾಳಿನಲಿ ದೇಯ ಒಂದು ಜೊತೆ ಇರಲಿ, ಏಳು ಬೀಳು ಎಲ್ಲ ದಾಟಿ ಏಳುತ್ತೀವಿ ನಾವುಗಳು. ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲರಿಗುಂಟು ಈ ಲೋಕದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಂದು ಒಂದೇ ಆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬಾಳಿಗೊಂದು ಅರ್ಥವಿದೆ, ಹೆಜ್ಜೆಗೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಬಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲು ಆಕಾಶವೇ ಅಂಗೈಲಿ. ಮನವೇ ಓ ಮನವೇ ನೀ ಬದಲಾಗು. ನಷ್ಟಗಳಾದ್ವು ಆತರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ನಷ್ಟಗಳು ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿತ್ತು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಹೌದಾ? ಅದರ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬ. ಕಲಿಕಾ ನಷ್ಟವನ್ನ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತು. आज बहुत ही मुबारक कदम है कि आप और हम फिर से एक जलसे में शिरकत फरमाकर इस जलसे में मौजूद हैं। डयास पर मौजूद बीआरसी सर फसीउद्दीन शाकिर और इस स्कूल के एसडीएमसी के डॉक्टर खान साहब और स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद जाकिर हुसैन और बसंत कुमारी मैडम और यहाँ के एचएम मौलाना आजाद के एचएम और बाकी के हमारे क्लस्टर के तमाम सदर मुदर्रिसीन तमाम को भी क्या है मैं अस्सलाम वालेकुम कहते हुए आज का ये प्रोग्राम तमाम क्लस्टर से असातिज़ा यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसकी अहम वजह यह है कि तालीम में आए दिन बहुत सारे तब्दीलियां ऐसे रोनुमा हो रहे हैं जो 2017 और 18 के वबा की वजह से जो बच्चों में और असातिज़ा में जो खुला पैदा हुई है, इस तालीमी खुला को पुर करने के वास्ते में हुकूमत की जानिब से ऐसे ऐसे स्कीमिंग को अमल में लाया जा रहा है जो बच्चों में तालीम के जरिए बुनियादी तालीम यानी रवानी से पढ़ना और बुनियादी ख्वानदगी को जानना, इसमें बच्चे बहुत पीछे होने की वजह से हमारे तालीमी मैदान में तमाम बच्चों की सलाहियतों को यहाँ पर एकसाथ तौर पर यानी हमें FLN बोलते हैं इसे, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसमें क्या है 7 ऐसे यहाँ पर इवेंट्स लिए गए हैं जिससे बच्चों को पूरी तरह से बुनियाद मजबूत हो जाती है, जैसे कि रवानी से पढ़ना, खुशखत लिखना, संतोषदायक गणिता यानी हंसी खुशी के साथ हिसाबत सीखना, कहानी बोलना, तस्वीर देखकर कहानी बोलना और वालिदैन और बच्चों के सरपरस्ती से मेल जोल से कहानी को बनाना और वालिदैन के यहाँ पर खेलों के जरिए दिलचस्पी बनाते हुए बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारते हुए ये एक जलसा यहाँ पर आज मुनक्किद हो रहा है। तमाम बच्चे भी क्या है इस जलसे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उभारते हुए इनामत जीतना। बाकी के जो भी बच्चे इनामत नहीं जीतते उन्हें अगले इंशाल्लाह अगले साल क्या है तुम्हें पूरी तैयारी कर लेना है। और इसी में क्या है छोटे से छोटी बातों से हम सीखती वही तालीमी मैदान में एक कल की मुस्तकबिल में ये अहम बड़ी इमारत बन जाती है। जैसे कि एक शेर फरमाते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जैसा एक दाना खाक में मिलकर अपनी परवरिश के जरिए जैसे फूल फल सब बनता है, उसी तरह से तमाम बच्चे भी तालीमी मैदान में सीखते हुए उस्तादों की कहा मानते हुए हर दिन स्कूल को आते हुए मेहनत से पढ़ाई करने से यहाँ पर क्या है जैसा एक छोटा सा बीज कल के दिन को एक पौधा बनकर फूल फल देने लगता है, उसी तरह से हमें यहाँ पर तालीमी मैदान में मेहनत करते हुए तालीम सीखते हुए हमें आगे बढ़ना और हमारे मुस्तकबिल को संवारना। आज के बच्चे आज के शहरी कहलाते हैं और मुस्तकबिल तुम्हारा रोशन और ताबनाक बनाने के लिए ये तालीम सब बच्चों को बहुत जरूरी है। इसीलिए आप तमाम से वालिदैन से मैं गुजारिश करती हूँ कि हर बच्चे को भी उसका तालीमी हक दिलाएं, सही और गलत की समझ सिखाएं, बड़ों से अदब शफकत से पेश आए और उस्तादों को कहा हर वक्त मानते हुए हर रोज स्कूल को आते हुए पाकी सफाई का ख्याल रखते हुए ये जो हुकूमत की जानिब से जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पर आयद किए जा रहे हैं इनका भरपूर फायदा उठाना और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाना कहकर
मुझे जो मौका दिया गया है, मैं तमाम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ಬಹುತೇಕ ತಾವು ಮನೆ ಕಲಿ ತರಗತಿ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲ ಕಲಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಾವು FLN ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಶಾಲೆಗೆ ಮಗು ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು, ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು, ನಂತರ ಏನು ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫೌಂಡೇಶನಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಮರಸಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಗು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಂತ TLM ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು? ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಮೂರನೇದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಪೋಷಕರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋದ ನಂತರ ಪೋಷಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಏನು ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರಮ, ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ದಿನ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಲಿಕಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.